अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती जाने वाली एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी है। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप आने वाली तमाम चैनल अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और उर्दू सेंटर प्लस वेबसाइट पे भी फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी दिन से मैं पार्लर जाने का सोच रही थी मगर मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। मगर जब खानदान में शादी आ गई तो लाजमी मुझे जाना पड़ा। घर के कामों से फारिग होकर मैंने सोचा अपनी बेटी को लेकर पार्लर चलती हूँ। जब मैं पार्लर में गई तो वहाँ एक दुल्हन तैयार होने के लिए आई हुई थी, जिसको देखकर मैं तो ठटक कर ही रह गई। पता नहीं क्यों मुझे उसकी आंखों में अजीब सा खौफ महसूस हुआ। हालांकि वो इंतहाई खूबसूरत दुल्हन थी मगर उसकी आंखें मुझे कुछ अजीब सी लगीं। मैं खुद शादीशुदा हूँ और जानती हूँ कि ये दिन हर लड़की के लिए अहम होता है और वो डर और खुशी दोनों की कैफियत से गुजर रही होती है। मगर मुझे उस लड़की की आंखों में सिर्फ वीरानी, डर, खौफ और दहशत दिखी। और तब तो मेरी हैरत की इंतहा न रही जब उसकी माँ ने उसके लिए सफेद रंग का जोड़ा निकाला। मुझसे रहा ना गया और मैंने आखिर उसकी माँ से पूछ ही लिया, आंटी क्या आप लोगों के यहाँ निकाह में सफेद रंग का जोड़ा पहनाते हैं? इस सवाल का पूछना था कि आंटी के चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। बहुत बेचैन नजर आने लगी और मैं एकदम शर्मिंदा हो गई। मैंने फौरन माजरत तलब की लेकिन उन्होंने फौरन अपने आप को संभाल लिया और कहने लगी, नहीं कोई बात नहीं बेटा, आपका पूछना एक फितरी अमल है। दरअसल बेटा ये बच्ची जिसका आज निकाह है मेरी अकलौती बेटी है और रंगों की दीवानी भी थी, मगर इसकी जिंदगी से रंग जैसे उड़ गए हैं। उनके ये कहने पर मैंने सवालिया नजरों से उन्हें देखा, जिस पर वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, आज तो मैं जल्दी में हूँ वरना आपको जरूर तफसील बताती। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी बच्ची के बारे में जरूर तफसील जानना चाहूंगी। क्यों बेटा, कोई खास वजह है या आपको ऐसे ही हमदर्दी महसूस हो रही है? नहीं आंटी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। दरअसल मैं एक राइटर हूँ बेटा, आपकी बातों में मुझे अपनायत महसूस हो रही है। हो सकता है आपको बता के शायद मेरे दिल का बोझ कम हो जाए। ये कहते हुए आंटी ने मुझसे मेरा नंबर ले लिया और मुझे कहने लगी कि वो खुद मुझसे राब्ता करेंगी। जब तक उनकी बच्ची मुकम्मल तैयार हो चुकी थी और बला की हसीन लग रही थी, मगर इतने मेकअप और तैयारी के बावजूद उसकी आंखों की वीरानी वैसी ही थी। वो दोनों माँ बेटी तो तैयार होकर चली गईं और थोड़ी देर के बाद अपना काम मुकम्मल करवाकर मैं भी अपनी बेटी के हमरा घर आ गई। घर आकर भी बार बार मेरी सोच उस लड़की की तरफ चली जाती। मेरे भी शोहर ने फौरन महसूस कर लिया और मुझसे पूछने लगे कि क्या बात है, आज इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है, इतनी खामोश क्यों हो और कुछ परेशान भी लग रही हो। तब मैंने अपने शोहर को सारी बात बता दी। वो मुझे कहने लगे कि तुम अपने काम से काम रखा करो, इतनी पर्सनल मत हो जाया करो हर किसी के साथ, और अगर वो आंटी तुमसे राब्ता करती भी हैं तो भी तुम्हें उनके घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन मैं घर में सब्जी काट रही थी कि अचानक फोन की बेल बजी। मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से अनजान आवाज सुनकर मैं यकदम चौंकी। फिर सलाम करके पूछा कि आप कौन बात कर रही हैं। उस पर उन्होंने मुझे पार्लर का हवाला दिया और मुझे याद दिलाया। आंटी ने मुझे अगले दिन आने का कहा और मुझे अपना एड्रेस समझाया और फोन रख दिया। मैं सारा दिन परेशान होती रही कि जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि मुझे मेरे शोहर ने मना कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि पार्लर ही चली जाती हूँ, वहाँ आंटी को बुला लूंगी, इस तरह कोई मसला भी नहीं होगा। अगले दिन सुबह घर के कामकाज से फारिग होकर मैंने सोचा कि आंटी को फोन करके पार्लर आने का कह दूं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप कैसी हैं? आज मुझे पार्लर आना है, अगर आपको तकलीफ ना हो तो आप भी वहाँ आ जाएं, हम वहाँ बैठकर बात कर लेंगे। आंटी मान गई और मैं भी मुतमईन होकर अपने काम में लग गई। शाम को बच्चों को ट्यूशन भेजकर मैं पार्लर चली गई। मैंने पहले ही पार्लर वाली लड़की को मैसेज करके पूछ लिया था कि क्या मैं तुम्हारे घर में आकर आंटी से बात कर लूं, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है, जिस पर उसने खुशदिली से मुझे आने की इजाजत दे दी। थोड़ी देर गुजरने के बाद आंटी मुझसे बोली, बेटा मेरा नाम हाजरा है और मेरी बेटी का नाम महविश है, मेरी अकलौती बेटी है। मैं चाहती तो नहीं भी बताती अपनी परेशानी के मुतालिक, मगर उस दिन आपसे बात करके बेटा मुझे अंदाजा हुआ कि आप एक राइटर हैं और आपकी मदद से मैं लोगों को बता सकती हूँ कि आजकल मकरो फरेब और धोखाबाजी के कैसे कैसे जाल लोगों ने दूसरों को धोखा देने के लिए बिछा रखे हैं। मेरी बेटी महविश की मंगनी बचपन से ही अपनी खाला के बेटे से तय हो चुकी थी। मेरा भांजा भी इंतहाई शरीफ लड़का है और PIA में मुलाजमत करता है। जब महविश इंटर के इम्तिहानात से फारिग हुई तो मेरी बहन ने शादी के लिए जोर डालना शुरू किया। महविश इंतहाई खूबसूरत तो थी ही, साथ साथ सलीकामंद भी बहुत थी। जब मेरी बहन शादी की तारीखें लेने आने वाली थी, उसी दौरान मेरी एक ननद मेरे घर रहने के लिए सियालकोट से कराची आई। साथ में अपना छोटा बेटा भी लेकर आई थी। वो अपने बड़े बेटे और बेटी की शादी कर चुकी थी और अपने छोटे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। उनके आते ही घर में एक अजीब सी फिजा कायम हो गई थी। दरअसल वजह उनका बेटा था, जो कि हर वक्त महविश को देखता रहता था
میں نے اپनी بیٹی کی پرورش بہت احتیاط سے کی ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آج کل کے حالات کیسے ہیں، مگر میری نند کے بیٹے کے آنے سے گھر کا ماحول گھٹن زدہ ہو گیا تھا۔ میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ اتنے عرصے بعد آئی تھیں اور ظاہر ہے ان کے بھائی کا گھر تھا۔ ان کو ہمارے گھر آ کر تقریباً 8 دن ہو چکے تھے کہ اس دن عصر کی نماز پڑھ کر سب چائے پی رہے تھے اور ان کا بیٹا باہر گیا ہوا تھا تو میری نند میرے شوہر سے مخاطب ہوئی، بھائی آج تم سے کچھ مانگنے کا ارادہ کیا ہے، بہن کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ میرے کان ایک دم کھڑے ہو گئے کیونکہ ان کا اندازہ ہی بتا رہا تھا کہ وہ کیا مانگنے والی ہیں۔ میں نے آنکھ کے اشارے سے اپنی بیٹی کو اندر جانے کا کہا۔ میری نند کی بات سن کر میرے شوہر مسکرا کر بولے، کہو بھائی، اس سے پہلے کبھی منع کیا ہے جو ایسے کہہ رہی ہو؟ بھائی مجھے اپنے بیٹے کے لیے مہوش کا ہاتھ چاہیے، میں بڑی امید سے تمہیں بول رہی ہوں، اور دیکھو میرا بیٹا تو گھر کا بچہ ہے، آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے کہنے کی دیر تھی کہ مجھے اتنا شدید غصہ آیا کیونکہ میری نند جانتی تھی کہ میری بیٹی کی منگنی بچپن سے ہی میرے بھانجے سے ہو چکی ہے۔ خیر وہ تو میرے شوہر نے فوراً ہی منع کرتے ہوئے کہا، بہن تم جانتی ہو کہ مہوش اپنی خالہ کے بیٹے سے منسوب ہے، بلکہ اب تو تھوڑے عرصے بعد ہم شادی کا سوچ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی میری نند کی شکل دیکھنے والی ہو گئی، وہ یکدم غصے میں آ گئی، تم نے مجھے غیر سمجھا ہے بھائی، اب میں اس گھر میں کبھی نہیں آؤں گی۔ میرے شوہر نے لاکھ سمجھایا پر وہ اس وقت نہیں مانی، لیکن پھر اچانک رات میں وہ خود ہی ٹھیک ہو گئیں اور اپنے بھائی سے اور مجھ سے معافی مانگی، جس پر مجھے کافی حیرت بھی ہوئی، مگر میں سمجھی کہ شاید واقعی انہیں احساس ہو گیا ہے۔ اگلے دن صبح وہ اپنے بیٹے کے ساتھ باہر جانے لگیں تو میں نے پوچھا، آپا آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ کراچی میں وہ اتنا زیادہ کسی کو جانتی نہیں تھی۔ میرے سوال پر وہ تھوڑا سا گڑبڑائیں اور پھر بولنے لگیں، دراصل میں اپنے بیٹے کے ساتھ بازار جا رہی ہوں، جلد ہی آ جاؤں گی، سوچا کچھ شاپنگ ہی کر لیتی ہوں۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ شام کے 7 بجے تو مجھے پریشانی ہو گئی کہ آپا اور ان کے بیٹے کا کچھ اتا پتا نہیں۔ میرے شوہر بھی بہت پریشان ہو رہے تھے، ابھی ہم ان کا تذکرہ کر ہی رہے تھے کہ اچانک دونوں ماں بیٹا آ گئے، مگر جیسے ہی انہوں نے گھر میں قدم رکھا میں چونک گئی کیونکہ سارے دن کی خریداری کے باوجود جو ان کے تھیلے سے نکلا وہ دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ وہ تھیلے میں بلی کے کالے بچے لائی تھیں۔ میں نے کہا، آپا یہ کیا ہے؟ کہنے لگیں، ارے کیا بتاؤں، تمہارے کراچی شہر میں تو لٹیرے بہت ہی مہنگی چیزیں دیتے ہیں، اب میں یہاں سے کیا خریدتی؟ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، اس لیے میں واپس آ رہی تھی پھر کے تو مجھے اچانک بیچارے بلی کے بچے بھوکے نظر آئے تو میں انہیں گھر میں اٹھا لائی ہوں۔ مہوش، او مہوش بیٹی ذرا ان کے لیے دودھ لانا، دیکھو میں بلی کے بچے اٹھا لائی ہوں اور یہ بھوکے ہیں۔ مہوش بھی یکدم بھاگ کے آئی، مگر جیسے ہی مہوش نے بلی کے بچوں کو دیکھا اس کو چکر آ گیا اور وہ بری طرح سے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میں تو اپنی بیٹی کو یوں دیکھ کر یکدم پریشان ہو گئی، مگر آپا بالکل نارمل کھڑی رہیں جیسے انہیں مہوش کے گرنے کا یقین تھا۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے پانی ڈالا مگر اس کے باوجود مہوش کو ہوش نہیں آیا۔ پھر جو صورتیں مجھے یاد تھیں وہ سب پڑھ کر اس پر پھونکی۔ آہستہ آہستہ مہوش نے آنکھیں کھولیں۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مگر وہ خاموش رہی، اس کی آنکھیں عجیب سی دہشت زدہ ہو رہی تھیں۔ پھر میں نے اور اس کے ابو نے اسے سہارا دے کر کمرے میں لٹا دیا۔ مہوش کو لٹا کر جب میں کمرے سے باہر آئی تو میری نند اور ان کا بیٹا کسی بات پر مجھے ہنستے ہوئے دکھائی دیے۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ ایک تو بچی کو پوچھا بھی نہیں اور اب یہاں بیٹھ کر دونوں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، مگر میں خاموش رہی۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر میں کمرے میں جانے لگی تو سوچا پہلے مہوش کو دیکھ لوں، مگر میں جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوئی میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ بلی کے 4 بچے مہوش کے سرانے بیٹھے تھے اور مہوش ٹکٹکی باندھے چھت کو گھور رہی تھی۔ میں نے جلدی سے بلی کے بچوں کو بھگایا اور مہوش کو آواز دی، کیا ہوا مہوش، تم سوئی نہیں؟ اور یہ بلی کے بچے تمہارے پاس بیٹھے تھے، تمہیں کیا نہیں پتا چلا؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، مگر وہ بددستور خاموش رہی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کا سر سہلاتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ لگ گئی تو میں اپنے کمرے میں آ گئی اور آتے ہی اپنے شوہر سے کہا کہ آپ خدا کے لیے ان بلی کے بچوں کو باہر چھوڑ کے آ جائیں، جب سے یہ آئے ہیں مہوش کی طبیعت خراب ہے، میرے دل میں وہم آ رہے ہیں۔ میرے شوہر بولے، یہ بلی کے بچے بے ضرر ہیں، ابھی تو آئے ہیں اور تمہیں خوف محسوس ہونے لگا ہے؟ اس وقت تو میں خاموش ہو گئی کہ ہو سکتا ہے شاید یہ واقعی میرا وہم ہو، مگر دل اندیشوں میں گھرا ہوا تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے نہ جانے کب میری آنکھ لگی۔ صبح حسب معمول میں فجر کے وقت اٹھی تو دیکھا کہ جس کمرے میں میری نند اور ان کا بیٹا ٹھہرے ہیں اس کی لائٹ جل رہی ہے۔ میں نے سوچا جا کر دیکھتی ہوں، کیونکہ میری نند کو تو میں نے آج تک کوئی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، اسی لیے اتنی صبح ان کے کمرے کی لائٹ جلی دیکھی تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں ان کے کمرے کے پاس پہنچی ہی تھی کہ دیکھا کہ ان کا بیٹا ایک بوتل میں پانی بھر رہا ہے اور میری نند پڑھنے میں مصروف ہیں۔ ان کے سر پر نہ کوئی دوپٹہ ہے اور ان کی حالت بھی بہت عجیب و غریب ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایسا کیا پڑھ رہی ہیں کہ دوپٹہ تک سر پہ رکھنا گوارا نہیں کیا۔
मैं खामोशी से देखती रही कि देखूं तो माजरा क्या है। थोड़ी देर बाद जिस बोतल में मेरी ननद के बेटे ने पानी भरा था वो मेरी ननद को दी और उन्होंने वो पानी दीवारों पर छिड़कना शुरू कर दिया। ये देखकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया और मैं फौरन उनके कमरे में गई। ये क्या कर रही हैं आप पापा? मैंने जोरदार आवाज में पूछा तो मुझे देखकर मेरी ननद और उनका बेटा गड़बड़ा गए और वो मुझसे कहने लगी, अरे कुछ नहीं हुआ, खैरो बरकत के लिए दीवारों पर कुल शरीफ पढ़कर छिड़क रही हूँ। ये कौन से कुल शरीफ पढ़े हैं आपा कि आपने सर तक नहीं ढांपा? आखिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे अब भी बता दें। बस मेरे पूछने की देर थी तो वो ऐसे बिफर गईं जैसे मैंने न जाने क्या पूछ लिया हो। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। वो इतना जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी कि सुनकर मेरे शोहर और मेरी बेटी भी उठकर बाहर आ गए। पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ है। अरे भाई, अपनी बेगम से क्या पूछ रहे हो, मुझसे पूछो। अब यही कसर रह गई थी कि तुम्हारे घर से मैं रुसवा होकर निकलूं। तुम्हारी बेगम ने तो आज मुझे मेरी सही जगह दिखा दी है। अल्लाह किसी बहन को ऐसा दिन न दिखाए। वो बिला वजह बात को बढ़ा रही थी और मैं हैरान थी कि किस तरह उन्होंने अपनी गलती को छुपाकर मुझे ही मुर्द इल्जाम ठहरा दिया है। उनका ये ड्रामा थोड़ी देर ही चला और उसके बाद जैसे ही सुबह का उजाला हुआ वो जाने के लिए तैयार हो गई। मेरे शोहर ने उन्हें बहुत रोका मगर वो नहीं रुकी। इस बात को लेकर मेरे शोहर भी मुझसे नाराज हुए कि मुझे उनकी बहन के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करती, मेरा रवैया उनका अमल देखकर फितरी ही था। उनके जाने के 3 दिन के बाद मैं असर की नमाज पढ़कर तस्बीह पढ़ने में मशगूल थी कि अचानक महविश के कमरे से चीखने की आवाजें आना शुरू हो गईं। मैं तो यकदम परेशान होकर उसके कमरे की तरफ भागी। देखा तो महविश बेहोश थी। क्या हुआ बेटी, आंखें तो खोलो। मैंने पानी उसके मुंह पर छिड़का। थोड़ी देर बाद वो होश में आ गई और टिकटिकी बांधे छत को घूरने लगी। मैं उसकी यह हालत देखकर परेशान हो गई, क्योंकि कुछ दिन पहले जब महविश बेहोश हुई थी जब भी उसकी यही हालत हुई थी। आज तो मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मेरे शोहर घर आएंगे तो मैं तफसील से बात करूंगी। दिल में वहम और अंदेशों ने जगह बना ली थी। रात को जब मेरे शोहर आए तो मैंने सोचा खाना खा लें फिर बात करूंगी, मगर उसकी तो नौबत ही ना आई। महविश के कमरे से दोबारा चीखने की आवाज़ आई और जब मैं और उसके अब्बू उसके कमरे में गए तो हमारी आंखें पत्थरा गईं, क्योंकि महविश पूरे बाल खोलकर फर्श पर उल्टी गिरी हुई थी और उसके मुंह से झाग निकल रही थी। हम दोनों मियाँ बीवी तो यकदम घबरा गए, फौरन अस्पताल लेकर भागे। इमरजेंसी में महविश को 1 घंटा रखा गया और फिर डॉक्टर्स ने छुट्टी दे दी। हम उसे घर ले आए। नींद के इंजेक्शन के जेरे असर वो जल्द ही सो गई। अगली सुबह महविश काफी देर तक सोती रही। मैंने भी जगाना मुनासिब नहीं समझा। डॉक्टर्स के मुताबिक तो हमारी बच्ची की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थीं। डॉक्टर ने बताया कि हो सकता है बेहोशी की वजह कमजोरी हो, आप इसकी ग़िज़ा पर तवज्जो दें। मैं सब्जी काट रही थी कि सब्जियों का सूप बनाकर महविश को दूं। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो एक औरत खड़ी थी और बेहद बदहाल हुलिये में थी। मैं समझी कि शायद कोई फकीरनी है। मैंने कहा, रुको अम्मा, लाती हूँ पैसे। इस पर वो गुस्से से बोली, मैं पैसे मांगने वाली नहीं हूँ, बस भूखी हूँ, अगर कुछ है तो खाने को दे, पैसे नहीं चाहिए। मैं शर्मिंदा हो गई। मैंने कहा, माफ़ करो अम्मा, तुम यहाँ बैठो, मैं खाना लाती हूँ। मेरे घर के बाहर चबूतरा बना हुआ था। मैंने उस औरत को वहाँ बिठा दिया और खाना लेने चली गई। इतनी देर में वो बिल्ली के बच्चे जो मेरी ननद लेकर आई थी बाहर चबूतरे की तरफ जाने लगे। मैंने उन्हें हटाया मगर वो फिर भी चले गए। जैसे ही मैं खाना लेकर चबूतरे पर गई तो वो औरत बिल्ली के बच्चे देखकर यकदम चीखने लगी, हटाओ इन्हें यहाँ से। मैं तो यकदम परेशान हो गई। अम्मा, ये बिल्ली के बच्चे हैं, आपको कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, आप आराम से बैठें और खाना खाएं। मगर अम्मा तो मानी ही नहीं, बोलने लगी, नहीं, ये बिल्ली के आम बच्चे नहीं हैं, इन पर गंदा इल्म हुआ है, सफली इल्म हुआ है, ये तुझे भी गंदा कर देंगे, हटा इनको मेरे पास से। वो चीखने लगी। उनके शोर करने पर गली की कुछ औरतें भी जमा हो गईं। सारा माजरा सुनकर एक औरत कहने लगी, बहन, जब ये अम्मा इतना कह रही हैं तो हटा दो ना इन बिल्ली के बच्चों को। मैंने बहस करना मुनासिब नहीं समझा और वहाँ से एक जमादार गुजर रहा था। मैंने उसे कहा, भाई जरा इन बिल्ली के बच्चों को पकड़कर दूर छोड़ाओ। उसने बिल्ली के बच्चे पकड़े और वो चल दिया। थोड़ी देर बाद वो औरत भी खाना खाकर जाने लगी तो मैंने उसे रोका। मैंने कहा, अम्मा, आपको कैसे पता चला कि इन बिल्ली के बच्चों पर गंदा इल्म हुआ है? वो औरत अजीब से अंदाज में हंसी और बोली, मैं किसी का एहसान नहीं रखती, तूने मुझे रोटी खिलाई तो मैंने भी तुझे असलियत से आगाह कर दिया। अब आगे तेरा काम है, अपनी बेटी को बचा, वरना वो सफेद लट्ठे में मिलेगी तुझे। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। आंखों के आगे जैसे अंधेरा आने लगा।
थोड़ा संभली तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो औरत तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। मैंने आगे गली में जाकर उसे ढूंढा मगर वो ना मिली। जैसे तैसे मैं अपने घर आई और भागकर महविश के कमरे में गई। जो देखा तो मेरे जिस्म की आधी जान निकल गई। जिन बिल्ली के बच्चों को मैंने जमादार को दिया था वो चारों महविश के गिर्द बैठे उसे देख रहे थे। ये मंजर देखकर तो मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो महविश के अब्बू को अपने सरहाने बैठा पाया। मैंने फौरन महविश का पूछा और दीवानों की तरह भागकर उसके कमरे में गई। देखा तो वो टिकटिकी बांधे छत को घूर रही थी। उसकी ये हालत देखकर मैं तो फूट फूट के रोने लगी। मेरे शोहर भी आ गए, मुझे बेहद परेशान लग रहे थे। कहने लगे कि क्या माजरा है, बताओ तो सही, तुम लोगों की ये हालत देखकर मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। वो यकदम बैठ गए। मैंने अपने आप को संभाला, उस औरत के आने से लेकर बिल्ली के बच्चों को छुड़वाने तक पूरी तफसील सुनाई और फिर ये भी बताया कि किस तरह मैंने बिल्ली के बच्चों को वापस देखा और जब मैंने देखा तो देखकर मैं बेहोश हो गई। ये सब सुनकर वो भी बेचैन नजर आने लगे। बेगम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं तो किसी ऐसे शख्स को भी नहीं जानता जिसे इन सब चीज़ों का इल्म हो। ऐसा करता हूँ, सुबह इमाम साहब से मुलाकात करके उन्हें तफसील बताता हूँ। उनकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। मैंने हाँ में सर हिला दिया। सुबह जब फजर की नमाज पढ़ने मेरे शोहर मस्जिद में गए तो मैं भी मुसल्ला बिछाकर अपने रब के हजूर सजदा रेज हो गई और रो रो कर दुआएं मांगने लगी। मेरे मालिक, हमने कभी किसी का बुरा ना चाहा, तू तो सब हाल जानता है। अपना रहम कर मेरे मौला, मेरी बच्ची को नजर बद और हर बुरी बला से महफूज रख। दुआ मांगकर मुझे बहुत सुकून मिला। अब बेचैनी से मैं अपने शोहर का इंतजार करने लगी कि देखूं मौलवी साहब ने क्या कहा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर देखा तो मेरे शोहर इमाम साहब के साथ आए थे। इमाम साहब ने जैसे ही घर में कदम रखा फौरन पीछे पलटे और कुछ देर बाहर खड़े होकर कुरानी आयात का विर्द करते रहे। फिर दोबारा अंदर दाखिल हुए। मेरे शोहर ने उन्हें पूरी तफसील बता दी थी। इमाम साहिब मेरी बेटी से मिलना चाह रहे थे। मेरे शोहर ने मुझे इशारा किया। मैं महविश के कमरे में गई और उसको उठाकर बिठाया कि इमाम साहब को बुला लूंगी। मेरे शोहर इमाम साहब को लेकर महविश के कमरे की तरफ आए मगर इमाम साहब ने दरवाजे पर ही रुककर अंदर आने से मना कर दिया और कहा, भाई माजरत, मैं अंदर नहीं जा सकता। मेरे शोहर ने सवालिया नजरों से इमाम साहब को देखा तो वो समझ गए और कहने लगे, दरअसल भाई, आपके घर और आपकी बेटी पर किसी ने सफली का इल्म करवाया है। जब मैं आपके घर में दाखिल हुआ उसी वक्त मुझे अंदाजा हो गया था, मगर इस बच्ची का चेहरा देखकर मैं दूर से ही समझ गया हूँ। मगर मैं अंदर इसलिए नहीं जा सकता कि मैं इसके तोड़ से वाकिफ नहीं। हाँ, मगर आपकी मदद जरूर कर सकता हूँ। मैं एक शाह साहब को जानता हूँ जो इस हवाले से लोगों को फी सबीलिल्लाह मदद करते हैं। मैं आपको उनसे जरूर मिलवा दूंगा, मगर दुआ करें कि वो राजी हो जाएं, क्योंकि आजकल उनकी तबीयत नासाज है और वो किसी से इन सिलसिलों में मिल भी नहीं रहे हैं। मगर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इमाम साहब के इन लफ्जों से हम मियाँ बीवी को थोड़ी ढारस हुई, मगर मेरे जहन में ये सवाल उभरे कि ये सब किसने करवाया होगा और मेरा सीधा शक अपनी ननद पर ही गया, क्योंकि बिल्ली के बच्चे वही हमारे घर में लाई थीं और हो सकता है कि हमने महविश के रिश्ते के लिए मना किया था तो उन्होंने वही दुश्मनी निकाली हो। मगर कोई इस हद तक भी गिर सकता है, वो भी सगी बहन, सगी फुप्पो। कोई बहन या कोई फुप्पो अपने भाई या उसकी औलाद को नुकसान पहुंचाने का सोच सकती है। सोच सोच कर मेरी अकल हैरान थी कि मेरी ननद किस हद तक गिर गई। मेरे दिल से बहुत आ निकली, मगर मैं खामोश रही। अपने शोहर के सामने इस तरह की कोई बात न की कि उनका दिल खराब हो। महविश की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, सूख के कांटा हो गई थी। कोई बात नहीं करती थी, बस सिर्फ छत को घूरती रहती थी या जमीन देखती रहती थी। उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी। उस दिन मैं असर की नमाज पढ़कर फारिग हुई तो दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो शोहर के साथ इमाम साहब और एक निहायत ही बुजुर्ग शख्सियत खड़े हुए थे। मैं दरवाजे के साइड पर होकर उन्हें अंदर आने की दावत दी। उन्होंने बाहर खड़े होकर गौर से घर के दरवाजे का मुआयना किया और फिर मेरे शोहर से मुखातिब हुए, मियाँ किसी को बुला कर लाइए और यहाँ का फर्श खुदवाइए। मेरे शोहर बराबर वालों के बेटे को बुला कर लाए। वो बेचारा, अल्लाह उसे अच्छा रखे, सब सामान लेकर आया और फर्श खोदने लगा। अभी थोड़ा ही फर्श खुदा था कि अचानक बिल्ली के बच्चों के रोने की आवाज़ आने लगी। वो बुजुर्ग आवाज़ सुनकर जलाल में आ गए, मगर बोले कुछ नहीं। दरअसल इमाम साहब ने उनको मुकम्मल तफसील से पहले ही आगाह कर दिया था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बिल्ली के बच्चे मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गए। मैं दम साधे ये सब देख रही थी कि इतनी देर में खुदाई मुकम्मल हुई और जो वहां से निकला उसे देखकर मैं चकरा के रह गई। काले कपड़े में एक दुल्हन बनी गुड़िया और उसमें पेवस्त सुइयां देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अचानक मुझे उस दिन वाली औरत की बात याद आ गई कि अपनी बच्ची को बचा, वरना वो तुझे सफेद लट्ठे में मिलेगी। शाह साहब ने कपड़े और गुड़िया को हाथ लगाने से मना किया और जेब से माचिस निकाल कर कुछ पड़ा और फिर वो कपड़ा और गुड़िया जला दी। जैसे ही वो गुड़िया जलना शुरू हुई, घर के अंदर से महविश के चीखने की आवाज आना शुरू हो गई। मैं जैसे ही अंदर की तरफ जाने लगी, शाह साहब ने मुझे रोक दिया और कहा,
خاتون آپ یہیں رہیں اور بچی کے پاس ابھی مت جائیے۔ یہ کہہ کر وہ گھر کے اندر داخل ہوئے اور جس کمرے میں میری نند اور ان کا بیٹا ٹھہرے تھے وہاں چلے گئے۔ مہوش کے ابو بھی ان کے ساتھ گئے۔ شاہ صاحب نے ایک شیشہ منگوایا اور ہم سب کو دور بیٹھنے کا کہا۔ میں اور مہوش کے ابو دور بیٹھ گئے اور امام صاحب بھی ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ شاہ صاحب نے کچھ پڑھنا شروع کیا اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس شیشے میں میری نند اور اس کے بیٹے کا چہرہ نظر آیا اور فوراً غائب ہو گیا۔ میرے شوہر تو یہ سب دیکھ کر یکدم گھبرا گئے اور شاہ صاحب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ شاہ صاحب بھی ان کی پریشانی سمجھ گئے اور بولے، میاں معذرت کے ساتھ مگر تلخ حقیقت یہی ہے کہ جو چہرے آپ نے شیشے میں دیکھے، آپ کی پریشانی اور کالے علم کی وجہ یہی لوگ ہیں۔ انہی لوگوں نے آپ کے گھر اور بیٹی پر یہ جادو کروایا ہے۔ آپ کے گھر کی نازک صورتحال دیکھتے ہوئے مجھے یہ عمل کرنا پڑا، ورنہ عموماً میں یہ عمل نہیں کرتا، مگر جہاں مجھے لگتا ہے کہ بچاؤ ممکن نہیں وہاں کرنا پڑتا ہے۔ یہ محترمہ اب بھی سکون سے نہیں بیٹھی ہیں، ورنہ ان کا عکس عیاں نہیں ہوتا، اور اب ان کے عمل کی کارڈ ضروری ہے۔ اگر آپ کارڈ کروانا چاہتے ہیں تو جو ہدایت میں دے رہا ہوں اس پر فوراً عمل کریں، ورنہ اپنی اولاد سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ میرے شوہر تو یہ سن کر سکتے کسی کیفیت میں آ گئے۔ انہیں بالکل یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی سگی بہن، ان کا اپنا خون، ان کے ساتھ اتنی گھنونی حرکت کر سکتی ہے۔ شاہ صاحب نے تھوڑی دیر کمرے میں قرآنی آیات کی تلاوت کی، پھر مجھ سے پانی منگوایا اور کہا کہ اس کمرے کا غسل کریں۔ میں نے وہ کمرہ پورا دھویا اور وہاں اگربتی جلا دی۔ اتنی دیر میں شاہ صاحب نے مجھے ایک تعویذ بنا کر دیا اور کہا یہ بچی کے گلے میں ڈال دیں اور 3 دن بعد بچی کو لے کر میرے پاس آئیے گا۔ ان کی بات سن کر میں تعویذ لے کر مہوش کے کمرے میں آ گئی، جہاں وہ بے سود زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اپنی بچی کی حالت دیکھ کر میری تو آنکھیں برسنے لگیں اور اپنی نند کے لیے دل سے آہیں نکلیں۔ میں نے مہوش کو اٹھایا، اس کے بستر پر لٹایا اور تعویذ اس کے گلے میں پہنا دیا۔ اگلے 3 دن سکون سے گزرے، بس مہوش کی خاموشی نہیں ٹوٹی۔ 3 دن بعد ہم مہوش کو لے کر شاہ صاحب کے پاس گئے اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا کہ ویسے تو ان 3 دنوں میں کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا، بس مہوش مستقل خاموش ہے۔ یہ سب سن کر شاہ صاحب مسکرائے اور بولے، میاں اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ بچی کو نئی زندگی مل گئی، ورنہ اگر اس کا توڑ نہیں ہوتا تو انہی 3 دنوں میں اس کا خاتمہ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ سب سن کر میری تو جان ہی نکل گئی اور میں نے دل میں اپنے رب کا لاکھوں بار شکر ادا کیا کہ واقعی میرا رب بہت مہربان ہے اور مارنے والے سے زیادہ میرے رب کی شان ہے۔ شاہ صاحب میرے شوہر سے مخاطب ہوئے اور بولے، میاں سب سے پہلے تو آپ اس بچی کا نکاح کر دیجئے، اس سے یہ حصار میں آ جائے گی، اور دوسرا یہ کہ جب نکاح کریں تو اس بات کا خیال رکھیے گا کہ نکاح کے وقت بچی کو سفید جوڑا پہنائیے گا اور اس کی پہلی اولاد ہونے تک اسے سرخ اور کالے رنگ سے دور رکھیے گا۔ اور رہی بچی کی خاموشی کی بات، تو آہستہ آہستہ وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے گی۔ گندے علم کی وجہ سے اس کا دماغ تھوڑا سن ہو گیا ہے، اللہ پاک اپنا کرم کرے گا۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ پوچھتی، وہ خود ہی کہنے لگے، جو ہدایات میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں اس پر عمل کریں، اور کیوں کیسے ان سوالات سے پرہیز کریں، اور جتنا جلدی ہو سکے نکاح سے پہلے ایک کالا بکرا منگوا کر بچی کا صدقہ بھی دیں۔ شاہ صاحب کی باتیں سن کر ہم نے ہاں میں سر ہلا دیا اور ان کا شکریہ ادا کر کے واپس گھر آ گئے۔ گھر آ کر میں نے سب سے پہلے اپنی بہن کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا، کیونکہ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ انہیں سب بتاؤ، جھوٹ کی بنیاد پر ہم اپنی بچی کی زندگی کی شروعات نہیں کریں گے۔ اگر انہیں اعتراض نہیں تو بسم اللہ کریں، ورنہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی اور وسیلہ پیدا کر ہی دیتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی بہن کو فون کر کر تمام باتوں سے آگاہ کیا۔ وہ مجھ سے بہت ناراض ہوئی کہ میں نے اتنی پریشانی میں ہوتے ہوئے ان سے تذکرہ کیوں نہ کیا۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں منایا۔ وہ اگلے ہی دن اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر آ گئیں۔ ہم نے نکاح کی تاریخ پکی کر دی۔ رخصتی 1 ماہ بعد رکھی گئی تھی۔ الحمدللہ اب میری بچی کی رخصتی بھی ہو گئی ہے اور وہ اپنے گھر میں خوش و خرم ہے۔ وہ خاتون اپنے آنسو پوچھتے ہوئے مسکرائیں اور ان کے اندر کی ممتا دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ واقعی اولاد کا دکھ انسان کو اندر سے کتنا توڑ دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہر ماں کی گود ٹھنڈی رہے اور اللہ پاک ایسے گندے اور ناپاک عمل کرنے والوں سے محفوظ رکھے اور انہیں ہدایات دے، آمین۔ نہ جانے لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد اپنے اللہ رب العزت کو منہ دکھانا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شفاعت سے بھی انکار کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو اپنے خاص حفظ و امان میں رکھے، آمین۔